Muito bom dia a todos. É com enorme entusiasmo que vos acolhemos neste segundo dia do terceiro encontro presente no futuro. Queria só fazer alguns avisos rápidos. Todos recebemos este livro e dentro deste livro temos um papel onde nos é perguntado se nos sentimos livres. Aqueles de nós que já não têm este papel, ali junto ao sim e ao não, poderão encontrar mais folhas. Gostaríamos muito de saber a vossa opinião, se realmente se sentem livres ou não. Queria só avisar que algumas sessões são em francês ou em inglês, como é o caso desta, mas que temos equipamentos de tradução simultânea para quem precisar, que se encontram lá fora. Durante todo o dia vamos ter tradução, ou de inglês para português, ou de português para inglês, e, portanto, acho que a melhor maneira é poder usar esses equipamentos, quem tem algumas dificuldades de compreender. Gostava também de dizer que os almoços, portanto, são numa tenda exterior, que estão sinalizados, e também que temos várias sessões a acontecer durante o dia. Algumas salas poderão estar com a lotação esgotada. Aquilo que pedimos é a vossa compreensão. Nós temos 1.500 pessoas inscritas e, portanto, eventualmente algumas salas estarão cheias, mas o programa é tão rico e tão vasto que certamente poderão escolher outra sala. E pronto, desejo um ótimo segundo dia e vamos dar início aos trabalhos. Obrigado. Bom dia. Bom dia. O meu nome é José Tavares, sou professor na Universidade Nova de Lisboa. Já tive vários sonhos e até algumas fantasias, mas nunca pensei que me encontraria a discutir o futuro da liberdade às 9h20 da manhã em Lisboa, de maneira que é um prazer estar aqui. Estas duas ideias, futuro e liberdade, são ideias muito queridas, o tipo de ideias simpáticas que nós gostaríamos de ter à nossa mesa todos os dias, mas também o tipo de conceitos que, tal como outros conceitos, às vezes, mesmo diante deles, mesmo com eles, com evidência à nossa frente, não os reconhecemos. Temos visões muito otimistas da liberdade e do futuro. Há historiadores que definiram a história como o progresso, o alargamento progressivo da ideia de liberdade, o alargamento da ideia de liberdade. Mas depois temos visões muito expressivas como a de George Orwell, que disse que se quiséssemos pensar uma imagem, reter uma imagem do futuro, devíamos pensar numa bota a empurrar a face de um ser humano contra o chão. Para sempre. Foi isto que disse George Orwell. Para sempre. Portanto, temos visões muito diferentes do que pode ser ou não a liberdade e o que pode ser o seu futuro. Há umas décadas atrás, cerca de 2 décadas, alguém anunciou o fim da história e nós não reparámos que se a história tivesse chegado ao fim, provavelmente o futuro também teria chegado ao fim. Pois o anúncio do fim do futuro foi claramente um exagero. O futuro já não é o que era, mas ao contrário do que pensávamos há umas décadas atrás, hoje temos uma ideia muito clara, talvez até de aceleração da história e de viagem muito rápida para o futuro. É isso que vamos tentar discutir hoje aqui com os nossos 2 palestrantes, Roberto Mangabeira Ungar e Gil Lipovetsky. Como vos disse, esta ideia é tão difusa que os chineses na Praça de Tiananmen, há umas décadas atrás, quando lhes perguntaram por que é que lutavam, por que ideal lutavam, eles disseram liberdade, mais liberdade. E quando lhes perguntaram o que é a liberdade, eles responderam, nós não sabemos o que é a liberdade, mas sabemos que queremos mais. O que vem aí é uma grande incógnita. Podemos ter uma liberdade para os ricos e para os pobres, uma liberdade para os ricos em que os ricos não envelhecem nem adoecem comprando à custa dos pobres, do corpo dos pobres. Podemos ter uma liberdade com muita informação, uma liberdade em que a informação põe em causa certos adquiridos atuais, em que se façam linchamentos por likes com uma grande facilidade, ou então que se volta a uma possibilidade de uma democracia direta
e com outras perspectivas de participação pública. E depois temos, alguns desses temas foram tratados, por exemplo, por Michael Ignatieff na primeira sessão. Temos outros temas como temas caros a Sheila Ben Habib, o tema dos imigrantes, dos direitos das mulheres. Fizemos progressos impressionantes nos direitos das mulheres e das minorias, mas temos esta questão impressionante que é a dos imigrantes. O destino da pessoa estar hoje incrivelmente ligado a um acaso que é o sítio onde nasceu. E talvez como símbolo do que pode ser o futuro, não sei se ouviram esta notícia há cerca de 2 meses, pela primeira vez chegou à costa de Espanha, numa barcaça de imigrantes, um bebé desacompanhado, sem os pais. Os pais entregaram o bebé a desconhecidos para atravessar o Mediterrâneo em direção à Europa. Uma coisa vos garanto, estes pais, julguemos de uma forma ou de outra, têm uma ideia muito clara de liberdade e têm uma ideia talvez até desesperada de futuro. E eu acho que como os imigrantes, como os manifestantes chineses, nós não sabemos muito bem o que é o futuro, mas sabemos que queremos mais. Temos connosco Gil Lipovetsky, que é um sociólogo e filósofo que estuda uma variedade de assuntos que são normalmente pouco estudados, ou então abordados com algum desprezo pelos pensadores contemporâneos: o luxo, o capitalismo e as artes, os mídia, o papel das mulheres, e que nos vai acompanhar hoje de manhã. E temos professor Roberto Mangabeira Unger, da Universidade de Harvard, um grande pensador radical, poderia dizer, do social e do político, que foi ministro do primeiro governo de Lula, se não me engano. Senhor Roberto Mangabeira, tenho o prazer. Ficou acertado que eu falaria inglês? Sim. Para que pudéssemos depois melhor disseminar o vídeo desta sessão. To be free is to come into possession of life. Freedom is power, the power to live, to become lifelike. The attributes of life are surfeit, fecundity, spontaneity, and surprise. Surfeit. We are shaped by the social and conceptual regimes that we build and inhabit, but we exceed them. There is always more in us, in each of us individually, and in all of us collectively, the human race, than there is or ever can be in them. They are finite with regard to us, and we are infinite in relation to them. Fecundity. As we live, we create around us an ever denser penumbra of adjacent possibles, of what can happen next. Spontaneity and surprise. What came before ceases to determine what can happen next. There are 2 sides to this experience of freedom. One side has to do with the relation between the self and the others. To be free, we must connect with others, and every connection threatens us with subjugation. The more we can connect without paying for connection, the price of subjugation, the freer we become. The other side is the relation of spirit to structure. To be free, we must engage in a social world. And every engagement may demand from us the price of surrender to that world.
the more we can engage without surrendering, the freer we become. Now let me restate this conception of freedom as an idea about the mind. The mind has two aspects. In one aspect, the mind is like a machine. It is modular, made of specialized parts with determined functions. And it is formulaic. It operates according to rules. But in another aspect, the mind is an anti-machine. It is neither modular nor formulaic. It combines everything with everything else. It has the faculty of recursive infinity. And it advances by transgressing its own methods and presuppositions. It has what the poet called negative capability. This is the side of the mind that we call imagination. The relation between the mind as machine and the mind as anti-machine is not determined by the physical constitution of the brain. It is shaped by society and culture, which may give a greater or lesser space to the imagination. The more the mind as anti-machine prevails over the mind as machine, the more the imagination sets its mark upon our experience, the freer we become. The history of politics is internal to the history of the mind. This conception, which I have stated, first as a view of life and then as a view of the mind, is less a sectarian doctrine than it is an interpretation of the message that for over 200 years has now set the whole world on fire. This message has been carried to humanity by the world religions, by the political doctrines of liberalism, socialism, and democracy, and by the worldwide popular romantic culture. The message is that ordinary men and women are greater than they appear to be, and that they can increase their share in the attributes that they ascribe to the divine. Nevertheless, our ordinary experience is an experience of constraint and humiliation. Belittled, we lavish the intensity of our desires on unworthy objects. We consume our lives in acts of idolatry and false transcendence. Because we are mortal, our existence is urgent and frightful. Because we are groundless, it is vertiginous and dreamlike. Because we are insatiable, it is tormented, although punctuated by joys that we are unable to make last. We are condemned to mortality, to groundlessness, and to insatiability. But we are not condemned to belittlement. We can rebel. The outcome of this rebellion in biographical and historical time is the future of freedom. Now I develop the implications of this view. First, for the shape of ideological controversy in the world today. Second, for the organization of society. And third, for the conduct of life. The terms of ideological controversy. The way we now think is that the ideological struggle in the world is a struggle between the conservatives who accord priority to freedom and the leftists or progressives
who give priority to equality. Within the established institutional framework of the state and of the economy, it is therefore shallow freedom against shallow equality. The social liberals and the social democrats of today believe that human life is what it must be. And they accept the terms of the institutional and ideological settlement, the social democratic settlement established in the middle of the last century. Within the terms of that settlement, none of the fundamental problems of contemporary societies can be solved or even addressed. Now suppose that we lift this restraint imposed by the acceptance of the present institutional framework. Suppose that we aspire to a greater life for ordinary men and women. What then is the aim? Will we call this deep equality? No. No one wants a rigid equality of circumstance or outcome. What the progressives have always desired is not to humanize society, but to divinize humanity. And the struggle for equality has been subsidiary to the struggle for a greater life for ordinary men and women. The friends of freedom, especially if they are progressives or leftists, must be the votaries of deep freedom against the defenders of both shallow equality and shallow freedom. And there then arises in the world a new focus of ideological conflict, a contest over the alternative institutional forms of the market economy, of democratic politics, and of free civil society. Now consider the implications of this view for the organization of society. First, politics. All the democracies that exist today are low-energy, flawed democracies. They are unable to master the established structure of society. They perpetuate the power of the dead over the living, and they continue to make change depend upon crisis. What the friends of freedom must want is high-energy democracy. A democracy that raises the temperature of politics, the level of organized popular engagement in public life, that hastens the tempo of politics through the rapid resolution of impasse, and that allows different parts of society to secede from the general solutions and to create counter-models of the collective future. And as democracy must be reshaped in its institutional content for freedom to have a future, so must the market economy be reinvented. It is not enough to regulate it. It is not enough to compensate for its inequalities through retrospective tax and transfer. It is necessary to redefine it in its institutional content. Here are some of the marks of that reconstruction. First, in every economic order, there is an advanced sector. The advanced sector is always the sector that most resembles the imagination. And the task must be to open the gateways of access to engagement in this productive vanguard. Second, the market economy must not be fastened to a single version of itself. There is no natural and necessary form of a market economy. Alternative regimes of private and social property must be able to coexist experimentally within the same market order. Third, every individual citizen and worker
must be secure in a haven of vital protected interests and capacities. Unshaken, unseduced, unterrified, so that the rest of social life can be thrown open to radical experiment. Now then, education. What kind of education can fulfill the requirements of this vision of freedom? It is not enough for education to be analytical in its focus and cooperative in its setting. It must be dialectical. Every subject must be taught from at least two contrasting points of view. The school must not be the agent of the family, of the community, or of the state. The school in a democracy must be the voice of the future, recognizing in every child a tongue-tied prophet, so that prophetic powers can be disseminated within the mass of ordinary men and women. It is not enough to reshape society. It is also necessary to reorient the conduct of life. In our traditions, there are two most developed and influential images of how to live. The Christian image of sacrificial benevolence without intimate vulnerability, and the romantic image of the quest for authentic experience achieved through ceaseless resistance to routine. Neither of these images is adequate to our purpose. To suggest the direction, I focus on a single characteristic incident of a human life. As we grow older, a carapace of compromise and resignation begins to form around each of us. The self is hardened into its rigidified form, the character. And the character is wedded to the acceptance of a circumstance. The combination of the character with the circumstance produces around each of us a mummy. And within this mummy, we begin to die many small deaths. The will cannot all by itself destroy the mummy. But we can will ourselves into circumstances of heightened vulnerability in which our shields are taken away from us. And then we can break through the mummy and reaffirm life. We do not then live so as to become more godlike. Rather, we become more godlike so as to live. We are free when helped by a society that enables us to turn the tables against the established arrangements and the reigning beliefs. We learn how to die only once. Muito obrigado.
Professor Gil Lipovetsky. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et je vais essayer de prolonger ou d'apporter un autre éclairage sur la question si large, si passionnante de la liberté, en ayant bien conscience des limites de mon propos. Pour répondre à la question qui était posée et essayer de la réduire à la question de l'avenir de la liberté dans le présent, je me contenterai de cibler mon propos sur 3 axes. Le premier, ce sera la liberté et la citoyenneté. Le second, c'est la liberté et le consommateur. Et le troisième, ce sera la liberté et la création. Sur le premier thème, vous l'avez évoqué, des libertés publiques, des libertés de la citoyenneté, des libertés démocratiques, on a dans le monde présent tout un ensemble de signes positifs. Pour les énumérer très vite, à l'échelle globale de l'humanité, c'est l'émancipation des femmes, l'accès à la citoyenneté des femmes, mais plus largement, évidemment, l'accès des femmes à tous les postes qui autrefois étaient réservés aux hommes. Ce n'est pas une petite affaire. Je pense que c'est une véritable révolution anthropologique qui est en place, puisque c'est la moitié de l'humanité qui entre dans le cycle de la citoyenneté, de la créativité, de l'autonomie capable pour les femmes de construire leur propre vie. Maintenant, si on prend l'aspect géopolitique, on a aussi des signes. Les dictatures qui existaient en Amérique latine ont disparu. Dans un certain nombre d'autres pays, nous avons des signes de l'avènement, de la célébration de la démocratie et, plus largement sur la planète, la reconnaissance de la légitimité fondamentale des droits de l'homme. Les droits de l'homme, qui est une invention du XVIIIe siècle, de la modernité, est devenu aujourd'hui une sorte de principe, je dis bien de principe consensuel, quelle que soit la réalisation qui en est faite. Et alors c'est là où évidemment le propos optimiste que je viens de prononcer demande un certain nombre de bémols. Parce que la réalité, elle n'est pas exactement conforme à cette consécration des droits de l'homme. La réalité, c'est que sur la planète, la démocratie est consacrée, mais ce ne sont pas des démocraties libérales. Ce sont des démocraties illibérales. La majorité des nations encore sur la planète, il y a des élections, il peut y avoir des élections, mais les élections ne suffisent pas à ce que nous avons pour nous comme idéal d'une démocratie libérale qui reconnaît le droit des minorités, qui reconnaît le droit au changement de gouvernement par la voie électorale, les libertés de manifestation, les libertés d'expression, toutes ces grandes aspirations et idéaux de la modernité sont reconnus dans les principes, mais ils ne le sont pas, et loin de là, dans la réalité. Alors la question, évidemment, c'est l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir nous prépare par rapport à ça? Il faut être extrêmement prudent sur ce type de questions qui renvoient aux philosophies de l'histoire des 18e et 19e siècles, où on pensait qu'il y avait des lois mécaniques de l'histoire qui nous conduisaient automatiquement d'un moment de l'origine de l'histoire vers un accomplissement définitif de l'homme. Nous savons aujourd'hui que les lois de l'histoire, il faut être extrêmement prudent sur ce genre de choses. La liberté, elle est l'œuvre des hommes.
elle n'est pas le fruit de mécanismes inconscients, d'une main invisible ou d'une marche, d'une odyssée de l'esprit universel et qui conduirait mécaniquement les hommes dans un sens. Il y a des éléments positifs, je pense, qui conduisent les hommes, on le voit partout, à lutter pour la liberté, les libertés privées, les libertés publiques, sur toute la planète. Le problème, c'est que ça ne suffit pas, évidemment, parce qu'il n'y a pas que les aspirations à la liberté qui existent, il y a aussi les logiques de puissance, les logiques d'intérêt qui bloquent, qui freinent ces aspirations à la liberté. Si bien qu'il y a les forces positives qui me semblent aller vers un monde plus démocratique, c'est le bien-être, c'est la reconnaissance des droits de l'homme, c'est les systèmes d'information qui permettent aux citoyens de la planète de connaître les choses, de se comparer, de se voir. Et ce sont des éléments fondamentaux pour lutter contre les situations stables, les situations dans lesquelles ils sont. Le problème, c'est que tous ces éléments, on le voit, ne suffisent pas, parce qu'il y a des logiques d'intérêt, des logiques de pouvoir politique qui peuvent parfaitement le freiner. Donc, si vous voulez, si on s'en tient à la citoyenneté, il me semble que, pour l'heure, le grand danger, ce n'est pas le marché, c'est les logiques étatiques. Ça ne veut pas dire que le marché et la main invisible conduisent à la liberté, pas du tout. Il y a des risques très importants du marché, je vais en parler dans le deuxième point, mais je crois qu'il ne faut pas tout ramener à la question du marché. Il y a encore des logiques d'État, des logiques politiques qui sont majeures et qui sont des risques fondamentaux aux libertés fondamentales. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est la question cruciale aujourd'hui de la consommation. Vous allez dire, le passage est étrange, de passer de la citoyenneté à la consommation. Je prendrai comme argumentation un texte célèbre de Tocqueville qui dit quelque part dans La démocratie en Amérique que bien souvent ce sont dans les petites choses qu'il y a des risques de servitude et qu'il y a plus de risques de servitude dans les petites choses que dans les grandes. Alors, le problème, c'est que depuis un demi-siècle à peu près, les sociétés démocratiques, les sociétés développées ont mis en place des sociétés nouvelles, des sociétés de bien-être, des sociétés de consommation de masse, qui ont entraîné évidemment une gigantesque transformation du monde de la liberté. Pourquoi ? Mais parce que la multiplication des besoins, la multiplication des produits a libéré les hommes du besoin vital et ont permis aux hommes de vivre en quelque sorte en ayant un choix qui n'est pas simplement celui du nécessaire. Il y a désormais l'accès à toute une dimension de la vie qui est le superflu et qui est la possibilité de faire des choix là où autrefois la dimension du choix n'existait pas puisqu'il fallait assurer la satisfaction des besoins fondamentaux. Avec la société de bien-être qu'on a appelée les sociétés d'abondance, le terme d'ailleurs est tout à fait impropre, mais qui signifie cette démultiplication permanente des besoins, a permis aux hommes de vivre pour autre chose que le strict nécessaire, et on a dans toute une partie de la planète tout un ensemble de gens de plus en plus importants qui ont accès à l'information, au voyage, à la mode, aux jeux, aux loisirs, à toute une dimension donc qui permet aux hommes de sortir des limites de l'existence ramenée simplement aux choses élémentaires. Il faut vous dire également que la dynamique même du marché ouvre de plus en plus des espaces de liberté. Je pense par exemple au voyage, qui est une forme de liberté. Les dynamiques du capitalisme qui créent le low cost, par exemple, ouvrent la possibilité aux masses
très importante de la population de circuler dans le monde, de connaître le monde, avec des sommes tout à fait limitées. Aujourd'hui, des gens modestes peuvent espérer voyager, et il y a, on le sait aujourd'hui, plus d'1 milliard de gens qui sont des touristes internationaux, et donc c'est une dimension qui est une dimension importante du fait que les hommes, par les nouveaux instruments de voyage, mais aussi, voyez, l'énorme révolution qui accompagne les nouvelles technologies, sont informés, connaissent, peuvent écouter de la musique, circuler. Toutes ces dimensions-là qui sont liées au capitalisme de consommation produisent un certain type de liberté qui me semble indéniable. Le problème, c'est que, en même temps que le capitalisme de consommation crée de nouvelles libertés, il crée en même temps de nouvelles servitudes. Les choses ne sont pas simples. On est obligé, je pense, d'avoir des lectures paradoxales du monde contemporain qui nous libèrent dans un sens et qui nous étouffent de l'autre. Alors les signes de ces nouvelles servitudes sont extrêmement connus. C'est les addictions, notamment à la consommation, les fashion addicts, le surendettement des ménages, tout ce poids nouveau de la consommation qui, en principe, devait libérer les ménages et qui, de fait, nous opprime et de manière très intense parce que nous sommes désormais dans des sociétés d'hyperconsommation. Ça veut dire que le marché s'est introduit partout et que la quasi-totalité de nos besoins passe par la commercialisation. Et dans cette situation, forcément, les situations de crise sont vécues avec une extrême difficulté parce que aujourd'hui, ne pas pouvoir satisfaire tous ces nouveaux besoins pèse considérablement sur les individus. Alors, je crois que là, nous sommes dans une situation tout à fait nouvelle parce que le poids de la pauvreté est un poids qui existe depuis des millénaires. Et la société qui devait nous libérer de la pauvreté le fait en grande partie, mais en même temps elle reconstitue des sentiments de précarisation, des sentiments de rejet de la société, avec une existence dans laquelle il faut en permanence compter, avoir le sentiment de manquer, le sentiment de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Et je pense que là, ce n'est pas propice à une existence de liberté. La liberté, ce n'est pas d'être en permanence contrainte par des budgets. Et si bien que je pense que si on voudrait résumer les choses, on pourrait dire que, d'une certaine manière, grâce à la société de consommation, les hommes sont de plus en plus libres dans les détails, puisqu'ils ont de plus en plus de choix. Aujourd'hui, vous avez le choix entre des dizaines de programmes de la télévision. Dans les supermarchés, vous avez un choix quasiment illimité de produits. Donc, dans le détail, il n'est pas vrai que le monde contemporain vous opprime. Ce n'est pas Big Brother, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le bon modèle. Mais en même temps, il y a une nouvelle forme de servitude qui est par la forme marchande, qui s'est introduite partout. Nous sommes de plus en plus libres dans les choix de détail, avec en même temps une servitude de plus en plus grande, parce que l'économisme s'est immiscé dans l'intégralité des sphères de la vie. Alors, je pense que ce constat-là, il est celui de l'avenir. C'est celui que nous observons présentement. Je pense qu'il va continuer. Je pense qu'il va continuer, et c'est ce qui me permet de passer au troisième point,
qui est le point du rapport entre la liberté et la création. Vous l'avez sans doute senti, je pense que ce n'est pas correct, ce n'est pas juste de diaboliser l'univers de la consommation qui apporte aux hommes le bien-être, qui apporte la santé, qui apporte l'information. Toutes ces choses-là, ce sont des choses positives et personne ne veut revenir en arrière. En même temps, comme le disait Descartes, la liberté purement de choix entre des choses indépendantes, si la liberté consiste à choisir entre Pepsi-Cola et Coca-Cola, c'est une liberté, mais c'est le plus bas degré de la liberté. Il y a des degrés de la liberté. La liberté, ce n'est pas simplement une affaire métaphysique. Il y a des degrés de la liberté, et la consommation en est une de ces dimensions. Mais il y en a une autre, qui est plus grande, parce qu'on peut se faire une autre idée de l'humanité. Et cette autre idée de l'humanité, c'est de ne pas l'enfermer dans l'univers du consumérisme. Le consumérisme, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et cette liberté que donne la consommation, elle peut se retourner dans ce contraire, parce que nous avons un autre idéal de l'homme. L'homme, c'est aussi quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui crée. Et là, je pense que c'est un penseur qui n'était pas tellement amoureux de la démocratie qui nous aide à penser ça, c'est Nietzsche. Nietzsche insiste très, très fortement sur cette dimension. Il dit qu'on ne peut pas imaginer, au fond, une humanité satisfaisante, qu'il appellerait d'ailleurs la surhumanité, sans cette puissance de création des hommes. Je pense que nous avons le devoir, pour l'avenir, d'aider les hommes à être autre chose que des consommateurs. C'est bien qu'ils soient des consommateurs, c'est bien, à condition qu'ils ne soient pas seulement des consommateurs. Si on est seulement des consommateurs, c'est un appauvrissement de l'idée de l'humanité. C'est une idée triste, c'est une passion triste à la longue. La mode, les marques, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a que la mode et que les marques, il n'y a rien de plus sinistre à la longue. Nous devons donc faire en sorte, vous y faisiez allusion tout à l'heure, à l'école. Parfait. L'école doit intégrer cette dimension-là. Elle doit aider les hommes à les doter des outils qui leur permettent d'être autre chose que des consommateurs, c'est-à-dire de devenir des créateurs de toutes choses, d'une entreprise, d'une association, d'une pièce de théâtre, de cinéma, de photos, de tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que les hommes qu'on ne peut pas penser, je pense, la liberté indépendamment de ce pouvoir de création que nous appelons de nos vœux dans le monde démocratique. Merci. Alors, je vous remercie. O guião sugere que eu faça uma pergunta a cada dos palestrantes, duas perguntas, aliás, e que têm cerca de 8 minutos para responder, talvez um pouco menos, e depois vamos abrir ao público, que também terá oportunidade de debater com os nossos palestrantes. Eu queria fazer a primeira pergunta ao Roberto, e que tem, voltando um pouco aos temas que foram tocados pelo Gilles Lipovetsky, temos grande pensamento sobre a liberdade e depois temos estas coisas superficiais, o conforto, o consumo, os mercados. De que forma é que estes aspectos diminuem a liberdade
ou podem ser o princípio, a base das tais liberdades mais importantes de que falava Gilles Lipovetsky? I agree with him that the future of freedom requires an enhancement of our powers of agency, so that we create as well as consume. But we have to understand this task in its particular historical context. So let's think of it first in relation to the present evolution of the market economy. I said in my remarks, in every economic order there is an advanced sector. And the advanced sector is always the sector that is closest to the imagination. At the time of the Industrial Revolution, the advanced sector was mechanized manufacturing. Very rapidly, every part of the economy, including agriculture, was transformed on the model of mechanized manufacturing. The then vanguard was disseminated throughout the economy. Now we have a new vanguard, a vanguard based on flexible, decentralized, knowledge-intensive production, and it is not being disseminated. It depends on a high level of skills, which are not easily reproduced in the population as a whole. And therefore, as well, in a radical expansion of access to economic and educational opportunity. It is impossible to disseminate this vanguardism and to enable the labor force as a whole to participate in the new vanguards without innovating in the institutional form of the market economy. It cannot happen spontaneously. It can happen only through collective action and governmental policy, through the redefinition of the institutional content of the market economy. Now let's look ahead to the next stage. Beyond this stage in which the task is to disseminate the advanced practices. What do we want in an economy that enhances the powers of agency? First, we want it to be the case that no human being has to work as if he were a machine. Everything that we have learned how to repeat, we express in a formula. And everything that we express in a formula, we can embody in a physical apparatus, the machine. The point of a machine is to do for us everything that we have learned how to repeat, so that our supreme resource, time, can be reserved for that which we have not yet learned how to repeat. In Adam Smith's pin factory, or in Henry Ford's assembly line, the worker works as if he were a machine. But what we must desire in a free economy is that the worker works as the opposite of a machine, expressing the powers of the imagination, the second side of the mind. Now, under what conditions could such a circumstance arise? It is very unlikely to arise so long as the main form of free labor remains economically dependent wage labor. In the 19th century, all liberals, as well as socialists, believed that wage labor was a transitory and defective form of free labor, retaining many of the characteristics of slavery and serfdom, and that it must give way in the future
to the higher forms of free labor, self-employment, and cooperation. And so it must give way now, because now the technological conditions begin to be present that would make this 19th century ideal once again practical. But only if there is institutional innovation in the form of the market economy. Through these examples, what I attempted to do was to suggest that the progressives, the leftists, the friends of freedom must have an institutional agenda. Now they appear on the stage of history as the humanizers of the inevitable. They have no program. Their program is the program of their conservative adversaries with the humanizing discount. They are the purveyors of sugar, the social liberals and the social democrats. And humanity does not want sugar. Humanity wants power, action, creation. Obrigado. Talvez passando para um tópico ligeiramente diferente, mas retomando as palavras do Roberto anteriores, eu julgo estar a citar exatamente quando disse que era importante to secede radically from the general solutions. A capacidade de partes da humanidade se separarem das soluções gerais, de uma solução geral, de uma convivência geral, se quisermos. De que forma é que a liberdade do futuro passa por termos melhores esquemas, melhores formas, melhores de vivermos em conjunto, politicamente e socialmente e afetivamente, ou termos formas, que já existem algumas, tecnologicamente, de viver em pequenas ilhas de liberdade, liberdades diferentes entre si. Nous sommes à un moment nouveau dans l'aventure des sociétés modernes. Les sociétés modernes, depuis le XVIIIe siècle, sont des sociétés qui ont été fondées sur les droits de l'homme, la souveraineté de l'individu, la démocratie, le marché. Tout ça, ce sont des inventions de la modernité. Mais en même temps, la modernité a créé des contre-modèles. Des contre-modèles avec des adversaires radicaux, des ennemis radicaux, à la fois de la démocratie et à la fois du marché. Nous sommes dans une situation où les contre-modèles globaux, pour reprendre votre question, n'ont plus véritablement de légitimité. C'est là le problème. Parce que pendant longtemps, ces contre-modèles ont donné des rêves de combat, de construire un avenir autre que le présent. Nous sommes dans un moment où le marché triomphe sur la planète, la démocratie non, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un idéal largement partagé, en tout cas en termes d'aspiration. Alors le problème, est-ce que ça veut dire que c'est la disparition de formes différentes de la vie, du travail et de toutes au fond, les alternatives? Je crois que dire que le marché est devenu l'axiome global ou planétaire ne nous condamne pas à dire que demain sera le même qu'aujourd'hui. Le marché, je pense que vous y avez fait allusion au début, le marché est un système souple qui permet des changements, non pas du marché, mais des adaptations pour que cela soit compatible, ou pas trop incompatible,
avec les aspirations des droits de l'homme, avec les aspirations à l'égalité. Je crois donc que ce n'est plus en cultivant les rêves d'une alternative globale, d'un contre-modèle absolu, que nous pouvons faire avancer les choses. Je crois qu'il faut des contre-modèles. La multiplicité des contre-modèles qui ne viennent pas nécessairement d'ailleurs des dirigeants politiques, mais de la société civile, qui cherchent de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes de travail, peut-être de nouvelles formes de consommation aussi. Je crois que l'idée que développait Marcuse dans les années 60 d'un homme unidimensionnel, parce qu'il n'y aurait plus du tout d'alternative, elle est juste sur un plan, mais elle est fausse sur un autre plan. Elle est vraie parce que ces grands systèmes-là sont devenus aujourd'hui les seuls qui sont pensables. Mais à l'intérieur, il y a une très grande diversité possible, ou en tout cas qu'il faut inventer. Je pense par exemple que le capitalisme américain, ce n'est pas le capitalisme suédois ou le capitalisme finlandais. Donc à l'intérieur même d'un système de marché, on peut imaginer des formes de régulation qui sont différentes. Et donc c'est dans ce sens-là, je crois, qu'il faut travailler. En même temps, dans la société civile, on voit comment la société libérale est capable de se transformer en permanence. Quand on voit ce qu'était la situation des femmes au XIXe siècle et ce qu'est la condition féminine aujourd'hui, c'est un fossé complet. Les femmes étaient enfermées dans l'univers domestique, les droits à la citoyenneté n'existaient pas, le droit au travail, au pouvoir n'existait pas. Tout ça est aujourd'hui gagné. Ce qui veut dire que dans l'arène de la démocratie, il y a une possibilité de transformation considérable. Alors, il faut démultiplier les initiatives, il faut multiplier les think tanks, il faut multiplier les sphères dans la société civile qui cherchent des voies alternatives. Mais renoncer à cette idée qui était les grandes idées de la modernité, d'un bouleversement radical qui était l'idéal au fond révolutionnaire et qui a fait son œuvre à un moment donné, mais qui, je pense, aujourd'hui n'est plus à la hauteur d'une société devenue plurielle, d'une société plurielle qui a besoin d'hommes créatifs, qui a besoin d'entreprises ouvertes à l'initiative, qui a besoin des femmes pour faire changer le monde. C'est cela qu'il faut favoriser. Merci. Eu tenho o pressentimento que a conversa poderia continuar facilmente, aliás, só no palco, e segundo a organização eu tinha direito a mais 2 perguntas, mas vou abdicar deste direito contra os interesses da organização e vou abrir as perguntas ao público. Portanto, quem tiver uma pergunta, queria só pedir que sejam realmente perguntas de 1 minuto e 15 segundos, pouco mais. Pagado Nascedor. Muito obrigado. Eu estava a ouvir o Roberto falar da múmia e lembrei-me de uma poesia do Fernando Pessoa com esse nome, há um oásis no incerto e como uma suspeita de luz por não há frinchas passa uma caravana. É uma evocação importante essa de que há uma múmia em nós. Então a minha pergunta é como matar essa múmia? Já considerou o suicídio? É o oposto, não? Exatamente. The supreme good is life. Life is the possibility of the new, of surprise. The answer to the defects of life is more life. That's what I want, more life. And
Now, humanity cannot have more life without changing the organization of things. This is the point which is most important for us to understand in this debate. The 19th century liberals and socialists had as their goal the elevation of human life to a larger plane. John Stuart Mill and Karl Marx didn't want simply greater equality in society. They wanted a higher humanity. And they proposed, each of them, a project of institutional reconstruction. And they believed that history was on their side, that the dialectic of history would bring this reconstruction about spontaneously. Then the latter-day liberals and social democrats have accepted a much lower level of aspiration. So the way they think is human life is what it is. And the institutional and ideological settlement established in the last century is the unsurpassable horizon of our political and social aspirations. This retreat is a calamity. So what I propose is that we reinvent the earlier position on new terms. The earlier view of a higher life was too narrow because it was formed on the model of the aristocratic ideal of self-possession. We need a larger view of the enhancement of agency. And the institutional conceptions of those 19th century liberals and socialists were too dogmatic. They believed, each of them, that there was an institutional formula that would be the definitive path to freedom. They just disagreed about the formula. And we cannot believe in such a formula. So instead of a definitive formula, we need economic and political and educational arrangements that enable us to discover the path along the way. The most important attribute of these arrangements is that they radicalize the experimentalist impulse. And then we have a great task, which is how we can have a structural vision without succumbing to structural dogmatism. And that's what I'm proposing. That's what I'm proposing in opposition to the dominant view of the progressives, which is a humanizing resignation to the established form of life. Obrigado. Mais perguntas, por favor? Aqui. Bom dia. Eu penso que para haver uma criação, para que o homem talvez deixe de se alienar, tem que haver uma reformulação da língua natural. Ou seja, a língua é aquilo que medeia o pensamento do homem e é através da criação linguística que ele pode recriar o mundo e avançar. Porque me parece que um dos fatores que restringem, de certo modo, a liberdade é uma certa colonização da língua inglesa que se transforma numa língua global, mas não é uma língua global no verdadeiro sentido das línguas naturais. É uma língua da informação
da transmissão de saberes e de conhecimentos. Com todo o respeito, eu penso que nós perdemos hoje aqui, em Lisboa, em Portugal, com a maioria de espectadores portugueses, com um grande conferencista que se exprimiu em inglês. Eu sou de inglês, é a minha área. Mesmo assim, o meu pensamento perante os desafios da conferência teria sido ajudado com uma expressão em língua materna. Sendo que nós partilhamos a mesma língua, eu gostaria de perguntar ao professor por que não usou o português? Pode ter a ver com questões de estar há muito tempo na América, mas eu, como linguista e como cidadã livre, gostaria de ter tido acesso à expressão do seu pensamento na língua portuguesa, que é de certeza diferente do que será em inglês. Muito obrigada. Foi uma... Só 2 minutos, rápido. Sim. Foi uma instigação a mim, eu responderei. Nós decidimos que nessa discussão filosófica, que queremos ser disseminada mundo afora por vídeo, falássemos em línguas mais acessíveis. Eu não entendi essa discussão como uma discussão meramente local. E não acredito que haja línguas privilegiadas. As línguas são todas, e as usamos como instrumentos convenientes. Agora, nestes dias em Portugal, eu não deixei de falar a um grande número de grupos políticos para propor um debate ainda largamente ausente no país sobre a alternativa nacional portuguesa. E direi, sem poder entrar agora no conteúdo, que eu vejo Portugal de joelhos. E eu quero que Portugal se levante, que se rebele e que a imaginação dê olhos à rebeldia. Mais perguntas, por favor? Bom dia. Durante este colóquio eu tenho assistido a uma discussão sobre liberdade baseada num conceito ocidental sobre liberdade. E eu achava que era interessante ouvir os palestrantes pronunciarem-se sobre que sentido é que faz falar apenas nestes termos quando este conceito de liberdade não é universal. Se nós pensarmos em países onde o grande desafio é sobreviver até ao dia seguinte, que sentido é que faz falar de liberdade? Quando nós pensamos em culturas orientais, onde o conceito do indivíduo não é o mesmo que nós temos, em que a ideia de uma liberdade individual não faz parte da sua cultura, eu pergunto se não seria interessante não generalizarmos tanto esta procura de liberdade apenas baseada naquilo que é o nosso sentimento de liberdade. Obrigado. Obrigado. Vamos começar pelo Gilles. Il y a deux choses. Vous avez parlé des peuples qui vivent dans la misère, en disant que dans ce cadre-là, la liberté n'avait pas de sens, ou se posait de manière autre. Mais je pense qu'il faut faire la distinction entre la liberté de fait et la liberté comme valeur ou comme idéal. Alors, la question, est-ce qu'il y a un idéal de liberté qui est proprement occidental? Est-ce que l'idée que Roberto a développée ou moi, c'est le propre d'une vision européocentriste
et donc qui n'aurait pas de légitimité parce que ce ne serait pas universel. C'est une question qui divise en effet la réflexion, qui peut diviser la réflexion politique. En ce qui me concerne, je ne la partage pas. Je pense que l'idée de liberté développée dans les droits de l'homme, cette invention du XVIIIe siècle, est un idéal universel. Ce n'est pas parce que c'est l'Europe qui l'a fait naître que c'est européen. Les mathématiques ont été créées en Grèce. Les mathématiques ne sont pas grecques. Ils ont une validité universelle. Et je pense que le fait que ces idéaux-là sont nés et se sont développés au départ dans le monde occidental ne doit pas conduire à un relativisme culturel sur une question qui est fondamentalement de type éthique, car derrière tout ça, c'est le respect de l'individu. Et je pense que, pour prendre un exemple très simple, dire que, après tout, l'excision n'est pas une violence à la liberté des femmes, parce qu'après tout, c'est leur culture, je pense que ça a pu être vrai pendant des millénaires, tant qu'il n'y avait pas les droits de l'homme. À partir du moment où nous disposons d'un certain nombre de référentiels qui sont des référentiels universels, je pense qu'à ce moment-là, tout un ensemble de pratiques peuvent et doivent être condamnées comme attentatoires à la dignité humaine. La liberté telle qu'elle est développée, c'est une idée morale de l'homme, et une idée morale de l'homme, elle n'est pas liée à un territoire géographique. C'est un idéal humain. Mais uma pergunta, pelo menos. Estava aqui primeiro. Sim, depois ali. Antes de mais, um imenso obrigada, é uma honra. Se calhar mais para o Dr. Gil Lipovetsky. Considerando que é a escola a ferramenta essencial à adaptação do I-20 perante o novo paradigma de liberdades e considerando estar o nosso sistema educativo, pelo menos o nosso português, obsoleto e inapto, como sugere que a escola deva ser de forma a preparar os seres humanos plenos do futuro? Eu vou excepcionalmente tomar uma segunda pergunta, que há aqui uma senhora que tem sido passada à frente sistematicamente, sem intenção. E vamos juntar as duas perguntas. E depois Obrigada. Eu tirei só aqui duas notas. Falou-se em Amigos da Liberdade, que falta uma agenda institucional, um programa, e depois em múltiplos think tanks na sociedade civil. Como uma cidadã simples, eu pergunto-me onde está a prioridade, qual a escolha por relevância dos assuntos. Por exemplo, assusta-me um pouco a proteção ambiental. Acho que se calhar devíamos começar por aí. Não há liberdade sem ambiente. Uma notícia breve sobre os animais selvagens. Vamos ter que ser muito rápidos. Estou a terminar. Os animais selvagens nos últimos 40 anos deixaram de ter o seu habitat natural. Metade dos animais. Muito obrigada. Educação, agenda institucional, prioridades, e eu pedi aos dois para... Prioridades de uma agenda institucional também. La question posée pour l'école, elle est absolument centrale. L'investissement dans l'éducation n'est pas une affaire culturelle. Elle n'est pas uniquement une affaire culturelle, elle est désormais stratégique pour le devenir de nos sociétés. Prenez tous les pays qui sont en pleine croissance. Ce sont des pays qui investissent dans l'école. On est dans des sociétés où le progrès dépend de l'innovation. Il dépend encore, bien sûr, de matières premières, mais pour combien de temps?
Ça croiserait d'ailleurs la deuxième question. Il y aura une limite, à un moment donné, des richesses strictement naturelles, qui sont limitées sur la planète. En revanche, l'innovation humaine, elle est sans limite, absolument sans limite, parce que c'est la définition même de l'intelligence. Elle n'est pas enfermée par des murs qui la conduiraient à agir toujours d'une manière déterminée. Si bien que la première chose, la première réponse à faire, c'est que nous devons, dans les sociétés qui sont les nôtres, exiger un investissement constant dans l'école pour que l'école ne soit pas un parent pauvre du développement de nos sociétés. Deuxième point, je crois que sur la question de la pédagogie, il faut être pragmatique. Je ne crois pas trop à l'idée d'une science déductive de l'éducation. Je crois en revanche à l'observation. Or, quand on observe les systèmes éducatifs, et maintenant il y a des organismes qui observent comment les systèmes éducatifs fonctionnent sur la planète, on a des indicateurs extrêmement significatifs qui montrent les pays qui réussissent mieux que d'autres. On cite tout le temps l'exemple de la Finlande, par exemple, qui a un système éducatif exceptionnel, avec des taux de réussite des jeunes, de scolarisation, d'alphabétisation, avec un accompagnement professoral extraordinairement efficace. Nous devons, je pense, être modestes en matière de politique éducative et d'observer ce qui marche dans le monde. Et ensuite, pour ne pas le copier, naturellement, mais l'adapter avec tout ce que le système a de positif. Je pense que si on informe les syndicats, qui sont souvent des forces qui résistent à l'innovation, si on informe les décideurs de ce qui marche ailleurs, je crois qu'on peut créer un débat national et qui fait que nous pouvons progresser dans ce domaine-là. Vous avez cité le cas portugais, mais vous savez, le cas français n'est pas non plus en très bon état. Nous ne sommes plus du tout le couronnement du système scolaire comme il a pu être. Chaque année, il sort 150 000 jeunes du système éducatif sans aucun diplôme. En Grande-Bretagne, comme en France, on a entre 10 et 15% de personnes qui sont ou analphabètes ou qui ont des difficultés à lire, à comprendre ce qu'ils lisent, alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ça veut dire un gaspillage humain, un gaspillage économique à la longue qui est gigantesque. C'est comme si dans une entreprise, il y avait de 10 à 20% de production qui serait complètement détruite. Pardon ? Nous sommes dans le rouge ici. Bon, mais vous pouvez... je voudrais... queria somente também dar a oportunidade ao professor Roberto de responder, cobrando um pouco as regras da conferência, e podemos depois falar mais abertamente, noutra ocasião. Então vou terminar em português para poder me dirigir à circunstância portuguesa. Eu defendi nas minhas intervenções aqui uma agenda ambiciosa de transformação institucional, de democratização do mercado, de aprofundamento da democracia e de transformação do ensino. Uma agenda pode ser ambiciosa e começar com coisas pequenas. O que é importante é definir o rumo
e selecionar os primeiros passos. Estamos em Portugal. Ninguém deve sentir-se condenado a levar uma vida pequena pelo só fato de haver nascido num país pequeno. O que eu quero é ambição transformadora, expressa em inovações estruturais. Agora não há em Portugal qualquer ideia sobre o futuro nacional a não ser uma. Uma só ideia com duas faces. Uma face crua e uma face suave. A face crua é a radicalização da austeridade e o aviltamento dos salários. A face suave é a defesa do resíduo dos direitos sociais e o jogo de confiança, estímulos ao grande capital, na esperança de relançar algum crescimento, gerar algum excedente e com isso financiar transferências sociais. Não basta. O que precisa é um conjunto de iniciativas que encontrem e construam novas vantagens comparativas no país, capacitando os portugueses para inovar. Não pode acontecer dentro da atual camisa de força. Agora a União Europeia se desenvolve de acordo com o princípio de que as regras que definem as formas de organização econômica se centralizam no governo da União. E o poder de definir os direitos sociais se devolve às autoridades locais. Deveria ser o oposto. A União Europeia ter como vocação assegurar as capacitações de seus cidadãos para que os Estados-membros possam divergir. Portugal precisa começar a construir um projeto nacional forte e aliar-se com outros países europeus do sul e do leste da Europa para quebrar a camisa de força. É quebrar ou ser quebrado.